Saidrani tui bang mani bai kami AMC o kasaka tui bisingo Lukurokni nok hukte lahar lampra Biyalo Kwlaijak Lukurokno rescue Khlainani bagwi Habao wngkhorkha NDRF SDRF te AMC ni rescue team fiokjak kaini siba relief camp o borok tongo 6000 tong kosong Lukurok. Chashal sharini shimi thakpulai ke hashtag nangai wati faimani bai tui bisingo habka rajakhor agulini hakse amsairok saidra tui shani tui bangmani bagui gobangma amsani Lukurokni nok bisingo habka drain ni tui aboni bagui Biyalo Kwlaijak Lukurokno rescue Khlainani bagui Habao wngkhorkha NDRF SDRF te AMC ni rescue team ni adongrok salthang hangkoro shimino fiokjaka kaini jiba relief camp aro borok tongo 6000 Lukurok relief camp o tongjaka chamung numungno khobui Lukurokni nangmani dalbidal sep Tripura Sri Lanka bosti te boldakhal amsani kaisi ni kami amsayo tabuk tui longja borokno rescue Khlainani bagui kaisi buri rescue team Habao wngkhorkha অবস্থা বেশি ভালো না জল কি বাড়তেছে না জল বাড়তেছে কতগুলা বাড়ি ঘর জল বাড়ি যতগুলো বাড়ি ঘর আছে সব বাড়িতে জল কোনো বাড়ি বাদ নেই আর কি রকম লোক রয়েছে এদিকে কল লোক আসা যাওয়া করতেছে খুবই খারাপ জল ধীরে ধীরে বাড়তেছে আর ধান সবাই আইতাছে এখন বাড়ি করছে না এখানে কি ভোট যাইতেছে হ্যাঁ ভোট আছে সব জায়গায় টিপ সবাই আমতেছে তারা মানে আপনারা কই যাচ্ছেন মানে আমরা সেন্টারে যাওয়া জল কি বিদ্যুৎ আছে না কম যাচ্ছে না বিদ্যুৎ আছে abo haikeno Biyalo Kwlaijak Lukurokno rescue Khlaithani nangmani sakthar bungna harnani bagui samungo wngkhorjak saltang hangkori DM Dr. Vishal Kumar अभी जो प्रेजेंट रिपोर्ट आई है उसमें हावड़ा रिवर का पानी डेंजर लेवल के आसपास बह रहा है और कम से कम 10 से 12 जो लोकेशंस हैं वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू कराया गया है और लगभग 25 के आसपास रिलीफ सेंटर्स खोले गए हैं जिसमें 6000 लोग हैं। अभी भी हमारी लगभग 14 टीमें डिफरेंट लोकेशंस पे काम कर रही हैं। इसमें NDRF की 2 टीम है, SDRF की टीम है, आसाम राइफल्स, AMC की 4 टीमें और सारे ऑफिसर फील्ड पे हैं। रिलीफ सेंटर्स में भी जो सुविधाएँ पॉसिबल हैं मेडिकल की वो दी जा रही हैं और सभी सीनियर ऑफिसर्स और सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फील्ड में लोगों की सहायता के लिए लगे हुए हैं। अभी हावड़ा रिवर का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और कुछ मैसेज उन इलाका के लोगों के लिए? अभी तो पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, डेंजर लेवल के आसपास पानी चल रहा है 10.82 मीटर पे। हम उम्मीद करते हैं अगर बारिश रुक जाती है तो ये लेवल लो हो जाएगा। Truk taibo tui bangai fayu saidrani tui berem kok tisalo kutalke wati faigan ke tonglaimung tonglak Tripura Sri Lanka bosti te boldakhal amsani Lukurok hnei wanama te kemangmau Kwlaijak tabuk Lukurok Raja Khorang nishimi pranamni kokthum Chini Khorang